Adunay mga panahon, kalistanan di agi ang di hawasta sa tanang panahon. Kanimo at Diyos walay angay kabalaka, kasing-kasing kalipay naburusos sa pisan o sa pamahitabo. Kinabuhi salig lamang kanimo. Imposible man para sa mua, mga pagampong natong pagpasalamatan ka sa bisagong sa pagsulay maagian, malagpasan tungod kay sa imo Ginoo, posible ang tanan. Adunay mga panahon